2 वर्सां फाटीं एकूय खड्डो रस्त्यार दिश्टी पडचो ना अशी केल्ली गर्जना तर एकदम ह्या रस्त्यावेल्या फोंडकुलां भशेन खंयचे कडेन विरगळून गेल्ली आसा। नमस्कार, पळोवणाऱ्यांक खुशालकायेचो येवकार। आमच्या नजरेक येता ही फोंडकुलां, मेजर पॉटहोल्स। उदरगतीन भरलेल्या वाठारांत चकाचक रस्ते करपाक नेटान सुरवात जाल्या। जळीमळी इंटरनल रोड सुद्दां हॉटमिक्स केल्ले वता, पूण ह्या हॉटमिक्स केल्ल्या किंवा जनरल डांबरीकरणाची व्हॅलिडिटी हो रस्तो कितलो काळ टिकतलो हाची हमी कोण आनी केन्ना दितले म्हूण कळना। हो जागो जावन आसा पर्वरी फ्लायओव्हरा लागसर। डेव्हलपमेंटाची बातां मारतना हें पळयात, हांगासरल्या ह्या नवीन डांबरीकरण केल्ल्या रस्त्याचेर फोंडकुलांनी तकली वयर काडल्या। आतां पयल्याच पावसान असले रस्ते भोगपाचेच गोंयकारांच्या नशिबान आसा जाल्यार लोकल MLA, PWD मंत्री किंवा इंजिनियर आनी हेर अधिकाऱ्यांचो दोश ना अशेंच म्हणचें पडटलें। सामान्य लोकांचे हित आनी सुविधा पुरवपाची जबाबदारी ही सरकारी अधिकाऱ्यांची, पूण अशें अनुभवाक येना। टॅक्स पेयरांच्या पैशांची नासाडी चल्ल्या हें मात्र नक्की, कारण निदान 1-2 वर्सां तरी नवीन कन्स्ट्रक्ट केल्लो रस्तो शाबूत उरपाक जाय, लोकांक बरी सुविधा मेळपाक जाय। पूण हे असले पॉटहोल्स केन्ना सोंपतले काय अशेंच लोक विचारतात। 2 वर्सां फाटीं एकूय खड्डो रस्त्यार दिश्टी पडचो ना अशी केल्ली गर्जना तर एकदम ह्या रस्त्यावेल्या फोंडकुलां भशेन खंयचे कडेन विरगळून गेल्ली आसा। आतां ह्या लोकांक धनी तो म्हळ्यार फक्त वयलो देव, ताणेनूच ह्या फोंडकुलांनी पडल्या उपरांत लोकांक साल्वार करपाचें। लोकांनी घरांनी घालची पडटली अशीच ही परिस्थिती जावन रावल्या। तेन्ना कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन एकूच मागणी, जाता तितल्या बेगीन अशा पॉटहोल्सांचेर लक्ष केंद्रीत करून तातडीन दुरुस्ती करची, नाजाल्यार लोकांचे बरेच हाल जातले। तुम्ही पळयत रावात। तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं।